Ingatnya aku kepada engkau itu lebih besar daripada ingatnya kita kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita mengingat Allah, maka ya hakikatnya Allah yang membantu kita untuk mengingat Allah. Nah, ini harus ada sadar kita. Walaupun kesadaran itu juga bersumber bahari tergantung ya ma'rifatnya kepada Allah. Ada yang diberi kesadaran ingat kepada Allah ketika berzikir, hakikatnya Allah yang membantu dia itu 5%. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 100%. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sempurna hanya Nabi kita Muhammad. So, di bawahnya itu ya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ya menyerupai, menyerupai jadi kita nih rohaniah kita kalau sama dengan para aulia soleh. Kita banyak lupa. Ya, ketika majelis ini aja kita sadar nah, mau di rumah mahayabang otak kita. Jangankan otak kita, untung kita aja ada dari berzikir. Iya. Tangan kita aja ada tapi ngikuti tasbih. Dia kada mengikuti HP, makan, awas. Tasbih cakap makan tuh nah. Tasbih itu kayak mengikuti HP, kayak makan kita. Udah berapa ribu, bisa 10.000, 5.000 kita baca salawat. Cuma kita kada sadar. Nah itulah. Tapi inilah dia ulama untungnya kita berkumpulan. Perkumpulan ini apa? Ketika orang berkumpul, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan anugerahnya. Di antaranya Allah akan menyempurnakan kekurangan hamba tadi ketika inya sendirian. Sendiriannya banyak lupa, banyak kesalahan, banyak hilaf. Ketika hadir berkumpul berzikir kepada Allah Ta'ala majelis ilmu, disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempurnakan kekurangan inya. Bahkan kalau inya niatkan membagi tadi kepada keluarganya yang hidup, mau yang meninggal dunia. Makanya kita berkumpul sini jangan lupakan mendoakan terutama kaum muslimin di malam ini nah. Mudah-mudahan kaum muslimin dapat rahmat, dapat keampunan, dapat petunjuk. Ya, nah malam ini malam paling banyak ya orang berbuat maksiat, berzinahan, mabuk, ya macam-macam. Tapi kada ada aja, pian hono keliling. Cukuplah keliling dunia pian. Keliling Banjar aja uyuh. Mudah-mudi siap-siap dah berdandannya malam ini dah. Siapa yang ditamunya? Nah, udah tahu. Jadi jaga anak cucu kita malam ini. Jangan sampai ya kita di rumah berzikir, tahajud, anak cucu kita maksiat di luar. Nah, jangan sampai. Ya. Jadi ya kita doakanlah ya di malam hari ini mudah-mudahan Allah SWT ya membuka hati kaum muslimin terutama kita, anak cucu kita, keluarga kita yang sampai malam hari ini berbuat sesuatu baik itu ucapan perbuatan hati yang bisa mendatangkan murka dari Allah, yang bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sedih. Kalau Rasulullah sedih, Allah sarik di bola sumpul. Kalau Allah sarik, kira-kira apa? Pianto na sarik di rumah, anak ada aturannya ikam nak jaga sembahyang, ikam mengaji, ikam belajar. Ini keluar rumah kerudung, ya, jaga sembahyangnya. Ya, jangan sembarang artinya menggunakan HP kecuali yang diperlukan. Lalu aturan tadi dilanggar oleh anak bini kita. Kira-kira pin sarik kira-kira. Ini yang normal lah. Mau laki kada normal itu kita kada keluar pembahasan. Ini yang normal. Sarik kita. Kenapa ikan pada sembahyang? Iya. Kenapa ikan pada kerudung keluar? Ini yang normal kan sarik. Maka dunia ini jika berkumpul adalah milik Allah. Ketika dunia ini salah digunakan, hamba itu bermaksiat, maka Allah pun akan murka. Tapi murkanya Allah itu adalah kasih sayang, agar mereka kembali ke jalan Allah. Nah itu hebatnya murka Allah.
Nah, demikian orang tua yang sari kawan anaknya, guru yang sari kawan muridnya. Demikian kawan yang sari kawan-kawannya yang kada bagus dinasihati. Bukan benci kada, berarti itu sayang. Kuitan tuan anak kada bagus, kada menyariki, berarti kada sayang kuitannya. Yang sayang itu yang menegur, bukan yang menyayangi terus kada menegur. Ini tuh jadi sayangi benar oleh mamanya. Kada sembahyang disayangi juga. Kepacaran disayangi juga, artinya kada ditegur. Salah sayangnya namanya. Berarti kada sayang. Nah, kalau sayang itu pasti ada teguran. Tapi di akhir zaman apakah aneh juga orang menegur dianggap sarik. Laki menegur bini yang jangan sampai keluar rumah lah, kecuali penting kepapian ya ngurusi urun pingin keluar rumah juga sama aja juga. Nah, padahal itu adalah sayang. Ya, anak menegur kita, anak jangan tapi main HP. Untuk apa? Biar jangan terganggu ngaji, biar kada terganggu belajarnya, biar kada terganggu waktu sembahyang. Kalau ada ditagur, ya makanya Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Hakikat agama itu agar sempurna, agar hamba itu menjadi hamba Allah yang benar, menjadi umat Rasulullah yang benar, menjadi sesama hamba yang saling mencintai, saling tolong-menolong dan kebenaran. Itu adalah bisa sempurna agamanya an-nasihah, dengan memberikan nasihat. Karena nasihat itu di ulama iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain agar orang itu menjadi baik. Makanya di Quran jelas, wal asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, siapa orang di akhir zaman ini banyak menyesidin lupa dengan satu ayat. Padahal kalau satu surah ini peregangi, maka cukup untuk keselamatan dia dunia akhirat. Apa? Yaitu salat asar demi masa yang Allah alam bimuradi. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah dalam keadaan rugi. Rugi dunianya, rugi akhiratnya. Ya, kecuali ya orang-orang yang beriman, kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, wa amilus sholihat, kemudian dia membuktikan ma'rifatnya, pengakuan dia mengaku jadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasulullah. Pengucapan dua kalimat syahadatnya dibuktikan dengan wa amilus sholihat. Jadi kalau orang beriman kepada Allah, kalau sembahyang, ada nutup aurat, ya tetap aja menzalimi, korupsi, tetap aja menganiaya, tetap aja khianat, tetap aja berdusta, tetap aja macam-macam maksiat, berarti imannya dipertanyakan. Karena kalau ini ma'rifat wujur, itu pasti di Quran amanu wa aminus, amanu, amana wa amina. Ini kada kau terpisah. Iya. Jadi kalau orang benar-benar ini kenal kepada dan Rasulnya, pasti akan membuktikan pengucapan dua syahadat tadi dengan beramal saleh. Amal saleh itu segala ucapan, perbuatan, baik hati juga yang mendatangkan ridho Allah dan Rasul, itu amal saleh. Berarti sebaliknya amal yang sayyi'ah, tidak saleh, adalah segala perbuatan, ucapan, tingkah laku hati yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini dibimbing kita kaum muslimin untuk malam hari ini berbuat amal saleh. Nah, untuk penyempurnanya agar iman sempurna terjaga, amal saleh terjaga, nih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu di rumah. Anak ada sembahyang, ada ditagur. Karena bisa sama sekali kada sembahyang. Itu fakta sudah. Makanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ini bisa kita mendatangi orang saleh, ada yang manasih kita atau hadir majelis ilmu. Nah, karena dengan setiap minggu, apalagi ada yang hadir majelis taklim, banyak masjid ini ada, di Langgar ini ada, pagi ada, zuhur ada, habis asar ada, maghrib ada, isya ada. Oh, kalau di Hadramaut itu
Majelis sibak ya, awaknya aja lagi. Dan ada kawanan dari kawan lawan udah orang merabahan masih bujangan lagi. Nah, baik kami di Hadramaut untuk setengah bulan. Itu pengajian ya, habis subuh ada pengajian. Karena isyraq ada pengajian, habis zuhur ada pengajian. Habis asar ada, sebelum asar ada, habis asar ada. Jatuhan cuma Allah kada kawa. Paling sehari 2 kali 3 kali. Kada kawa nuruti orang rohaniyahnya. Iya, kada kita masih mikirkan makan. Mikiran makan itu ada istirahat. Mereka kadang mikirkan istirahat. Iya. Itu aja di Darul Mustafa itu di Habib Umar malam 1 Rajab semalam menghidupkan itu mulai jam 1:30 kah atau jam 2 lah sampai subuh. Habis sembahyang subuh pulang sambung pulang maulid sampai jam 7-an atau 7:30. Sangguplah biar duduk. Hidangannya apa? Kopi. Banyak putih, awan biskuit, sangguplah duduk jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Nah, 5 jam setengah. Kada pakai nasi. Kira-kira wadah kita bubar kada? Bisa bubar kopi aja. Kopi jahe. Iya. Terkadang kalau maulid itu ada biskuit di Habib Umar aja pakai biskuit santri. Biskuit awan kayak wadah itu ada dibagi tahajud. Karena santri ini kada kayak orang tua, bisa buka hanya ada makanan. Nah, mulai yang tua-tua, ada bapaknya biasa sudah tujuannya lain makanan. Menurut kita coba kan pian maulidan, kopi aja. Kira-kira Pak RT ada yang hadir lah. Maaf pengumuman, insya Allah malam esok kita Isra Mi'raj, haul guru sekumpul. Maaf, mohon hendak hadir, minta ampun, minta ridha, hanya disediakan kopi saja. Kira-kira maulah yang hadir lah. Hah? Bah, mohon ulun aja. Berpikir juga, ya kada. Artinya mohon hadir juga, makan dulu seorang. Nah, itu. Jadi orang di sana ada tujuan anak dunia, ada. Iya, ada anak dunia, jadi akhirat. Jadi sana tuh, jadi biar yang ahli dunia pun, insya Allah bertobatnya daripada dunianya. Tetapi mengandu dunia lagi, karena yang mereka utamakan di sana di samping dunia mereka pegawai juga, itu adalah akhirat. Sangu akhirat itu penting. Ingat mereka kematian. Ya. Nah itu, jadi malam hari ini kita baca Ratibul Atas, ya terus ingat pakai rohaniyah, ya ketika berzikir kita membaca Ratibul Atas, ya kita bayangkan, ya kita lagi diingat Allah, mengingat Allah, Allahnya kada kau diingat, Allah laisa kamitslihi syai'un, yang diingat adalah kita hamba Allah. Karena dalam riwayat itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya hina, banyak dosa, banyak kesalahan, ya kada pantas dimuliakan, ya segala-galanya. Lalu sadarnya Allah yang memuliakannya, maka orang itu berarti kenal kepada Allah. Jadi malam hari ini kita rasakan kita nih yang hamba banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, untung banyak lupa, maksiat, terkadang menyambati orang, memfitnah orang, mengadu domba, macam-macam. Untung nih, ya hanya padahal di pagar sudah puting pagarnya, ya ada tutupannya pulang, tapi masih itu buka ini bang, muskilahnya, masalahnya, ya, karena musuh kita banyak, setan, hawa nafsu, manusia yang kada bagus, ya dunia ini yang maulah kita jadi muntung kita ini sebuting muntung kita gini, mun kita pikirkan di ulama bisa menangis kita, sebuting muntungnya nah, dipikirkan artinya banyak dosanya, bolong dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, apalagi dosa hati ini ada disahkan lagi dah, yang zahir aja dosa banyak dah, bisa membawa kita mati sul khatimah, apalagi dosa hati. Hanya penting untuk kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Bukan kita untuk keselamatan diri kita. Kita berkumpul ya untuk saling mendoakan agar kita, keluarga kita, anak cucu kita nih 5 tahun, 10 tahun kada tahu.
keadaan. Karena Rasulullah tidaklah datang tahun yang berikutnya kecuali tahun yang berikutnya tadi ya lebih buruk daripada tahun-tahun yang akan datang. Ulamanya yang wali-wali ini banyak jadi yang timbul karena ulama-ulama syahwat, ulama mengajak dunia, ulama-ulama yang mengajak debat, ulama-ulama yang saling memfitnah. Akhir zaman namanya akhir zaman kita proses pulang mau ada kiamat tetap dah mau ada kiamat pasti timbul pulang kita mujaddid yang orang-orang soleh 100 tahun ada pulang baiki mengajak kebaikan mengingatkan boleh bertobat biar sadar ada pun kena rusak pulang meninggal ulamanya soleh hancur pulang banyak diingat itu bang dah ya dunia ini berputarnya kayak itu. Nah itu tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan ya Allah jaga iman Islam ya amal soleh yang kita perbuat mudahan Allah jaga anak zuriat kita iman Islam mudahan dijaga Allah mudahan pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan rahmatnya anugerahnya. Bagaimana kita berkumpul di sini ya Rasulullah SAW ya tidaklah hamba Allah berkumpul kecuali Allah curahkan rahmatnya Allah turunkan ketenangan jiwanya Allah menjadikan malaikat itu hadir bersama mereka yang boleh zikir dan Allah banggakan setiap nama-nama yang hadir di sini kepada seluruh hamba-hamba Allah para malaikat para roh aulia, para roh, para nabi, syuhada wa salihin, maka Allah kenalkan orang yang berzikir tadi kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Nah, dan disertakan juga apa yang kita dapat pada malam yang anugerah yang besar, walaupun kita tidak pantas mendapatkan anugerah itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mudah-mudahan menerima amal ibadah kita, tetap Allah memberikan anugerah tadi, yang mudah-mudahan anugerah tadi menyeluruh kepada seluruh keluarga kita, anak cucu kita, zuriat kita, ya keluarga, tetangga, kawan muslimat, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف
خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده الله العظيم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه وتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه خبيرا بخلقه وتوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل وتوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل وتوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وتوبنا والمسلمين لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله baca la ilaha illallahnya sampai berdoa di hati. La ilaha illallah dimuntung tapi ya Allah rahmati ulun dan kaum muslimin. La ilaha illallah dimuntung ya Allah ampuni ulun dan kaum muslimin. La ilaha illallah dia muntung ya Allah ya jagalah pelihara ulun dan kaum muslimin. Jadi kalau kita doakan kaum muslimin itu anak cucu kita, bini kita, laki kita, ya paman, marina semuanya dapat. Kalau kaum muslimin itu semua yang hidup maupun yang meninggal dunia. Jadi sambil la ilaha illallah muntung sambil berdoa latih. Memang alih bang, tapi kalau dilatih insya Allah bisa kan. Muntung lah biasanya orang itu maka ada muntungnya hatinya alih. Ada kalanya berdiam. Iya, itu waktu di Pondok Bogor itu sama Habib yang zikir la ilallah, kita yang belum kawa berdoa dengan hati itu muntung berdiam, sidin berzikir la ilaha illallah la ilallah. Jadi santri ini berdoa melatih ya Allah rahmati ulun, jadikan ulun hamba yang saleh, pelihara ulun, ya berikan ilmu ladun, berikan bimbingan latihan. Jadi karena dilatih, soalnya kalau yang Allah lihat itu bukan muntung hanya ya biar kita dapat pahala, tapi yang tembus sampai kepada Allah adalah isi hati kita. Hati kita berisi berarti sampai. Hati kita berisi demikian doa muntung ini, tangan mengangkat, muntung berucap ini hanya wasilah saja. Tapi kalau hatinya kada hadir, maka kada sampai. Makanya pentinglah itu di situ kita minta ampun kepada Allah. Ya, hati minta ampun ya Allah, berdoa pasti kada kawa hadir hati Allah. Demikian salat, demikian ibadah yang lain ya Allah, Allah sembahyang pasti kada beradab, kada ikhlas. Ampuni ya Allah. Maka kalau ini beradab minta ampun kepada Allah sebelum doa, sebelum sembahyang, sebelum pengajian, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun tahunya mengajarnya ria, ujub, sombong itu pasti ada, sum'ah itu pasti ada. Ingin dipuji, ingin harta, ingin wanita, ingin dunia itu pasti ada, namanya manusia. Tapi inya menyadari bahwasanya inya kada bisa terlepas daripada kerusakan hati. Ya Allah, tetap yang ampuni, bimbing ulun agar menjadi hamba yang baik. Karena kalau kita ya kada sadar dari kita ini hamba yang banyak dosa, ada minta ampun, kalau kita beribadah itu ini untuk artinya untuk yang sudah tinggi tingkatannya, ini merasa kada pantas diterima. Artinya mau aku beribadah kada minta ampun, itu ibaratnya tuh kada tahu diri, kada tahu disupan, udah salah kada mau salah. Walaupun kita bujur, karena bujur kita itu Allah yang memudahkan. Kada sadar kita Allah yang memudahkan, berarti kada beradab kita banyak kada beradab. Tapi kita rancak madahkan anak kada beradab ya, murid kada beadab, kawan kada, kita pun rancak kada beadab. Cuma kita kada sadar. Menganggap orang kada beadab, seorang kada beadab, lupa.
berbuat kebaikan itu dari Allah, berarti kada ada. Cuma kita kada sadar. Nah itulah. Makanya sumian nas di ulama bikasratin nisyan. Ini makan manusia itu kenapa an-nas? Nas itu nasin fi'il madhi. Nasiya yansa. Nisyanan wa huwa nasin. Nah, makanya nas manusia banyak disitulah kita berzikir bersama, belajar bersama agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa membimbing kita. Karena ketika lupa diingatkan Allah, ketika lupa diingatkan ini caranya kita kumpul berzikir berjamaah ini belajar agar di luar ketika kita lupa Allah mengingatkan. Karena kalau ini berzikir Allah akan ingat. Maksud ingat itu bisa aja Allah mengatur kan. Ya kada ingatnya hamba itu tergantung kerohanian dia. Tapi insya Allah orang yang senantiasa berzikir berjamaah itu akan Allah bimbing. Kalaupun bermaksiat akan nyata bulik tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha 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 illallah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وصحبه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. Sebelum Fatihah dan doa kita baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tapi dengan isinya kita latih. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa ulun, orang tua ulun, guru-guru ulun, seluruh keluarga ulun, tetangga, kawan, muslim-muslimat yang hidup maupun yang meninggal dunia. Warhamni, ya Allah rahmati ulun, keluarga ulun, atau secara ringkasnya biar nyaman, ya Allah ampuni. Rabbighfirli, ya Allah ampuni ulun dan kaum muslimin umatnya Rasulullah yang hidup maupun yang meninggal dunia. Warhamni, ya Allah rahmati ulun dan seluruh umat Rasul hidup maupun yang meninggal dunia.
Fili warhamni wa tub alayya. Ya Allah, berikanlah taubatan nasuha ya Allah, yang bisa merubah keadaan ulun dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau itu pian isi itu, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sudah. Nah, dan artinya dengan kita berjamaah, artinya ini anugerah Allah lebih besar lagi. Memang besar sudah kalau kita baca sorangan, tapi kalau berjamaah lebih besar lagi. Kalau dibayangkan sudah, ya, kalau dibayangkan dah. Jadi kita usahakan malam hari ini dan kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, terutama yang hidup, yang dengan atau yang meninggal dunia, semua dapat rahmat, semua dapat keampunan dunia wal akhirah. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Bisa mengangkat tangan atau tangan kalau diangkat, cuma kita bayangkan tangan kita ke ini. Karena yang dilihat Allah bukan tangan johir, tapi bisa juga angkat tangan juga, tapi hati kita hadirkan seakan tangan kita lebih di atas lagi. Wah, itu seakan aja guru kita di Bogor itu istighfar kita, permohonan kita itu didengar seluruh alam semesta, langit, bintang, bulan, seluruh alam semesta, seakan galaksi mendengar ucapan kita ini sampai ke sana. Seakan-akan aja, ya, yang itu terserah Allah Taala. Bagi yang sampai belum pada tidak ada orang-orangnya aja mungkin disampaikan seakan-akan misalkan suara kita menggema, malaikat bingung, jangan suara itu yang bertobat minta rahmat, masya Allah, seakan malaikat mendengar suara kita seakan-akan. Nah, apalagi kita berjamaah, nah itu kita itu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, 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 firli warhamni wa tub alayya, Rabbi 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 firli warhamni wa tub alayya, firli warhamni wa tub alayya, Rabbi 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 firli warhamni wa tub alayya, firli warhamni wa tub alayya, Rabbi 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 firli warhamni wa tub alayya.
وترسلنا شبين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وذريته بأن الله يفرج جميع أخوانا في السنة وارين في الجنة خراجنا إن ورزقنا محمد وفانا بنتهم ويشون في سمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وترسلنا بك المقدم محمد عن بان سادتنا بعالمين ورسولهم كل كلمة جنة الله في رويها في الجنة وفانا في سنة وارين والدنيا الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا بارك الله صاحب راتب النباس بمحمد الرحمن الرطاس والشيخ عبد الله بارس وسوري مغفور ذك أجمعين أن الله يغفر رحمه في الجنة وفانا بأسر الأنوار وعلومهم في الدين والدنيا آخر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتح أولياء والشهداء والصلاة والرشيد والدين والشيخين وعلينا الدارين أجمعين سورة هدي الفتح من المؤمنين والمسلمين والمسلمات إن الله يغفر رحمه في الجنة وفانا في سنة نوار معلوم في دين والدين الآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة بالقبور من السماء ونصر شأن الله وفاتحة في الآخرة عافية كل شر جلب خير لنا ونحباب جنا شيخنا في الدين وتوب عافية ولن يأتينا الله يرى قلوبنا وقلوبنا وتوب الهدى وفعل موت لنسى الإيمان بدمنة والامتحان بهكس ولا قد صنع حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الدنيا وفي نعمك وفي يوم الزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لذلك عظيم السلطان سبحانك نصر عليك أنت كما أثنت على سبب الحمد وأنت تبارك على الحمد وبعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا تترسل الله عنك خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونسألك أن تهبنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا نكون إن شاء الله فيسنا وجعلنا وأن يوفقنا في وأمانك وأن يهديك جواري من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعينا دبك من شرك بشر إنك لكل شيء قدير اللهم حيتنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من جمة ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وسل اللهم بجلال جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمالا وتامة وظهورا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقام سيدنا واغفر لنا ما مضى يا وسعنا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضيا وسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع كرمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. InsyaAllah kita mencatatkan doa ya Rabbana tarafna bi anna laka tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawbah tagsilu كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين الروعة
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محابة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا ما نال باكتساب منا بالمصطفى رسول لنحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد تشخيص والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبات النسائم. Masya Allah, ini kalau dua ini dari sapi biar Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi setiap majelis tentu kita tambah doa ini. Insyaallah yang diteruskan sama artinya biar merasapi, karena ini doa i'tiraf, pengakuan banyak dosa, banyak kesalahan, agar beri taubat, agar kita, kuitan kita, keluarga kita, orang kita cintai, dan semuanya diampuni dosa. Semuanya itu anugerah Allah, berkat Nabi. Pokoknya luar biasa lah doa. Dan taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal minna wa minkum. Terima kasih hadirin.